السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رابع حلقة الماكرو ايكونومي اللي غنطاميو فيها لو دوزيام اغريغا ايكونوميك اللي هو لانفستيسمون من الكور تاعنا كما ديما. لانفستيسمون حساب رونالد لافالي، هاد السيد ديكلار كو لانفستيسمون c'est de l'argent. L'investissement, c'est de l'argent. De ce côté-là, ça ressemble pas mal à des dépenses. C'est quoi le fait d'investir? Investir, c'est décaisser des ressources d'aujourd'hui, une somme que je connais, pour une autre somme supérieure, que j'anticipe qu'elle soit supérieure de la somme initiale. C'est-à-dire les cash flow. هذيك la différence ما بين la somme initiale ou داكشي اللي ربحت سميتها le cash flow. Autrement dit, c'est sacrifier des ressources d'aujourd'hui pour espérer plus demain. سهلة. أنا تنضحي بفلوس انفستيتها اليوم على قبل دي كاع نقدر نربحها في غدا بعد غدا. المهم حساب l'investissement. Donc l'investissement est un flux qui modifie le stock de mon capital. D'une autre manière, une entreprise qui achète des machines, l'achat des machines, c'est un investissement. Il figure dans la classe de l'immobilisation. C'est un investissement. On va voir ceci après. Achète des machines pour accélérer sa production et vendre plus. انا شريت الماشين خسرت فلوس دي ديبونس، ولكن غنبرودوي بزاف وغنبيع بزاف وغنربح بزاف. ما فاهمين حنايا على هادي ياك؟ encaisser les recettes en vue d'accumuler un capital. d'abord ندوزو les caractéristiques de l'investissement. L'investissement il doit être risqué pour gagner plus. كل ما خاطرت كتر لا مارش دو غان تاعي تتزاد. l'investissement doit être supérieur à une année. l'investissement doit être rentable، تيدخل ليا ان روندمون. شنو هو حنا هاد l'investissement؟ عندنا des investissements par origine et des investissements par objectif. Les investissements par origine ce sont les هما فيهم جوج. ce sont les immobilisations acquises، يعني غير تنجيب واحد الاموبيليزاسيون تنغونوفليها تنزيد فيها شي حوايج ياك تتغونوفلا من الاول. ولا une immobilisation nouvelle créée jamais existée تندير l'innovation. c'est un investissement. l'investissement par objectif c'est créer de la richesse et élargir ma part de marché. هادي باينه ما فيها ما يتشرح. بغيت نقول ma part de production. ندوزو لي تيب دي انفستيسمون. مع اول انفستيسمون اللي هو تنقولوا ليه انفستيسمون دو كاباسيتي ولا اكستنسيون ولا لا كروissance qui a pour but augmenter le nombre de machines et de permettre à l'entreprise de produire plus. Cet investissement est un énorme avantage pour l'entreprise. C'est la force d'ajouter des machines. À un certain moment, il faut bien ajouter des salariés. حقاش لا برودكسيون تتكثر، لي ماشين تكثروا، وخاصنا الناس اللي يراقبوا لينا هذا الشيء كامل. donc finalement cet investissement c'est la croissance de l'entreprise mais aussi la croissance de l'emploi. exemple انايا كنت une petite entreprise بغيت نولي une grande entreprise industrielle. donc راه petite entreprise ou grande entreprise راه c'est pas la même structure. donc راه غير خصني نزيد لي ماشين وباش élargir la capacité d'investissement تاع البرودكسيون تاعي.